जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अली का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अली का दीन आया। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। लब्बैक लब्बैक या रसूल या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल या रसूल, या रसूल या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। मुजाहिद दर्द नहीं अब तख्त दीन को लाना है, फिक्रे को फैलाना है, अब तख्त दीन को लाना है, फिक्रे को फैलाना है, ये दीन के अंदर है सब कुछ, ये दीन के अंदर है सब कुछ, नादानों को समझाना है। माँ का सौदा दर्द नहीं, बिजली के मुजाहिद दर्द नहीं, माँ का सौदा दर्द नहीं, बिजली के मुजाहिद दर्द नहीं, है शौक शहादत शांत जुबान, है शौक शहादत शांत जुबान, दुनिया को ये बदलाना है। हुसैन के खादिम का लश्कर आता है साथ कफन लेकर, हुसैन के खादिम का लश्कर
हम आफिया को छुड़वाएंगे और आसियदार मिलाएंगे, हम आफिया को छुड़वाएंगे और आसियदार मिलाएंगे, इंशाअल्लाह 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 दीवाना है। ना बिजली दो ना पानी दो, बस आसिया को तुम फांसी दो, ना बिजली दो ना पानी दो, बस आसिया को तुम फांसी दो। गुस्ताख नबी ये है मल्लू, गुस्ताख नबी ये है मल्लू, फांसी बेसी लगाना है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। और गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी हाथ खड़ा करके सारे ने कहने दुनिया में बेमिसाल है मुमताज कादरी। हुण जज्बा नहीं आया तो पता नहीं
दोनों हाथ खड़े करके नारे दुनिया में बेमिसाल है, मुमताज़ ज़ाहिर दुनिया में बेमिसाल है, मुमताज़ डर होवे दुनिया Let's go!
काजी इलमदीन शहीद ने जो कि राजपाल को कत्ल किया था, अदालत जाकर दरखास्त दी थी कि सीधा खंजर मारा था, है ना?
الله لبيك 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 يا رسول 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 الله لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك
Labbaik
Ya Rasulullah